Kung baguhay ka nga nag-vlog mga idol, akong itudlo nimo ang tinuod nga proseso sa pagpadaghan og followers. Ayaw sag scroll kay arong makuha nimo ang mga ideya, teknik og pamaagi nga mo boom dayon ang imuang followers. Sama sa akong nagyan. Una nga step mga idol. Mao ni. Una nga step, content is the key. Content is the key mga idol gani ang meaning ana. Pagbuhat gyud kaugalingon nimo nga video kay mo viral o mo boom na boom gyud sa inyong followers. Ikaduha nga technique og tips sa tuwa ideya sa mga baguhay nga content creator nga gusto nga mag-vlog. Engagement is the key. Sabay gyapon adol, proper engagement is the key. Kanang mulantaw ka sa mga video sa uban, nya mohatag ka og komento. Kana nga technique dol, legit gyapon kay na dol. Daghan gyapon nga mosunod sa imuhang mga comment, mag-ilahanay mo unya dia ang higayon nga maka-follow sa inyo ha. Ikatulo nga technique o idea mga idol. Original content nga mahok nimo ang imuhang viewers within 3 seconds. Nga dili siya mo scroll mga idol. Sama ni ron, og imo ning scroll dili nimo viral nga video. Kung imo ning scroll di gyud nimo viral nga video. Pero kung imo ning home nun og lantaw unya labi nagdaghan ang mo-share aning video ha. Mo boom gyud ni. Ikatag gyud ni sa wider audience. Dayon may posibilidad nga daghan kayong mo follow ani sa kuha aning video ha. Pero kung ikaw content creator ka, kung tinuod ang imong pagsuporta sa kuha, dili gyud ni mo scroll kay ngano man. Tinud-anay man gyud ang imong pagsuporta sa kuha. Technique na ko ni sa imong mga dol para mo daghan ang inyong mga followers. Content gyud dol. Paghimo gyud video nga ang tao mupalog yun sa imuha. Ana ang pagpadaghan sa followers, organic followers, pinakauna nga technique, content is the key. Ikaduha nga technique, engagement is the key. Ikatulo nga technique mga idol, hook 3 seconds sa imong followers dol. Hindi mo scroll sa imong video para mo viral ang video unya makakuha og daghang mga followers. Maor na dol. Dili nang ingon nga mag-iwan ka ng bakas, mudaghan ang imong followers. Dili na dol. Ang tinuod na dol, video is the key, proper engagement is the key, hook 3 seconds nga ang imuang mga followers dili mo scroll sa imong video. Hinaot ninyong masabtan dol. Unya kung nakakita ka sa nga video dol, ilag ka goal. Dili lang ko mingon nimo nga i-share nimo ni. Dili pug ko mingon nimo nga mulay ka ani. Dili pug ko mingon nimo nga pag-comment ani. Pero kung naay tsansa sa imuhang kasing-kasing nga nakarelate ka sa akong video, depende lang na nimo. Dawato nako ang tanan mga idol. Tungod kay content creator man ka, sama kitang duha, gusto ta nga nangandoy nga mo boom dire sa social media. Bisag gamay earnings, malipay na ta. Bisag tangko sa bulan pang ginamusra. Aw di ba mga idol? Like and share na lang kung nakagusto ka.